अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक के साथ फ़कीर मोहम्मद मसूदी पाकिस्तान से और मेरे साथ स्कॉटलैंड से सबक पढ़ेंगी बेटी कनीज़ फातिमा। तो आइए आज के नए सबक का आगाज करने से पहले मेरी हस्बे मामूल जो गुजारिशात हैं। सबसे पहले जब भी कुरान पाक पढ़ने का आप इरादा फरमाएं, अज़म करें तो बावजू होकर पाक साफ कपड़े पहनकर दुरूद शरीफ पढ़कर तअव्वुज़ और तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुरान करीम का आगाज करें। और दूसरी बात, जब अपने उस्ताद गिरामी से सबक पढ़ना शुरू करें तो उनकी आवाज पर मुकम्मल तवज्जो दें, ध्यान से सुने, गौर से कैसा तलफ़्फ़ुज़ अदा करते हैं, कैसी उनकी अदायगी है, कैसा लबो लहजा है। और जब खुद पढ़ें तो बुलंद आवाज से पढ़ें और अपनी आंखों को मुकम्मल कुरानी हरूफ के ऊपर तवज्जो से देखती रहिए ताकि ये ज़हन के अंदर ये प्रिंट हो, नक्श हो और जब आप पढ़ें तो ये निगाहों के सामने आ जाए। जब सबक याद करें तो बुलंद आवाज से और एक टाइम में नहीं, दो टाइम में याद करें। रात को याद करें और फिर जब नींद आएगी, सुबह उठेंगे, दिमाग तरोताजा होगा, दोबारा याद करेंगे। तो ऐसे ही है जैसे डबल कोट करने से पॉलिश खूबसूरत और ज्यादा उसका निखार आ जाता है और उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। इसी तरह दो दफा याद करने से हिफ्स की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो आइए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह जी। बेटा आप शुरू कीजिए सूरह इंशिकाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ शक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत पढ़ा आज आपने। तो आइए आगे पढ़ते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिक। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिक। इन्नका कादिहुन इला रब्बिका। तो अगले पेज पे बाद में चलते हैं। या यहाँ मद्दे मुनफसिल है। अगर नून में गुन्ना है, नून इख्फा, और इन्ना का जो शद है यहाँ पर भी गुन्ना है। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिक। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिक। इल्ला नहीं, इला 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 रब्बिका कदहन फमुलाकी। अगले पेज पे आएगा। इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन।
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إلى ربك قدحا فملاقيه बड़ा काफ है फमुलाقيه إلى ربك قدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه إلى ربك كدحا فملاقيه إلى ربك قدحا فملاقيه कदहन पे गुन्ना होगा ना इख्फा इला रब्बिका कदहन फमुलाकी إلى ربك قدحا فملاقيه إلى ربك كدحا فملاقيه إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه 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 يا أيها الإنسان إنك كادح يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إلى ربك قدحا فملاقيه كدحا पे इख्फा है ना إلى ربك كدحا فملاقيه إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه 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 فسوف يحاسب حسابا يسيرا
فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب بو بابش بو وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا ها गोल है وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره 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 बस यहाँ तक बेटा याद कर ले तो कल आपसे आइंदा लेसन में इंशाल्लाह 10 आयतें आपसे सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हिफ्ज़ व मान में रखे, अच्छी तरह याद करना और पीछे से भी घर में मामा को सुनाया करो। अच्छा, सारी सूरतें पीछे से ना